Oh, boss, dagko na naman lagi imong bisol, boss. Dali ra lagi dagko imong bisol, boss. Baling layo apo di mo tamnan og bisol, boss. Oy. Sa buluon ta ka nananom, naabot pagkag pananom diri, boss. Dara atong kabaw. Wa na, presenting na. Presenting na sugat ng kabaw. Kangga di tawag ana, boss. Kangga. Yawa ning masuroy tag lugar nga karon pataka ari oy. Mura man sa tag manibago man sa ta. Murag carrots dugay aw. Inay, sala ni. Muni among giari guys. Naami sa kuan. Sa gani pangalan aning lugar, boss? Balhaan. Balhaan. Balhaan Hinubaan. Muni diri among giari guys. Ari mi diri kay kuan. Kanang mamasko mi. Wala ni Pasko, mamasko mi dagon na. Nami nakita ang talong, isa ra ka buok sulod. Unod. Tanaw ang baka, oh. Ana baka na may naabot rin kuan. Na may naabot ring dili ingon nato. Brad. Wala tay paakay, brad. Way sungayay, Brad. Huh? Ihatag nato ng kabaw, boss. Patag sa ta, boss. 40 milyon nga. Ha? Yan na, wala ka. 40. Shortcut. Shortcut. Alright.